gitar dikit. Saan kainin? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. Ngilap. Shut na. Salam doa si Kaam Kemon. Shout out. Sinongot. Ila si ano? Ila si Lamisahan. LA wipes. Ini? Pente bas ya. Ibu kente. Gidati takali. Pangat nga garante. May kasinduyan. Salam doa si Kaam Kemon. Aduh. Bisa kalero. Nah, deh. Kau ay. Kita suwe. Masih maglogok. Takale electric panin. Naman ni kami sa maramain. Takkan na TV. Masih. Ambat na ba? Ano ba pala mo na? Web si Ali kaya daak may mag-trick pan. Bismillah nih. Magtag na kita insyaallah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين وعلمنا التعويل اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته May kapong tinaihan, kamatattoehan, kausbawarisan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, dehelu amban kemon, tukbal tebi in pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala, sabab nen, tiya pekitebi masiwe ne inurungan, pinalesahan, duksarta talesata bipe, yene in ni'mat, yene kanikmat-nikmatan, pamaindam atawakan pangurong wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitebi. Yene mula-mulanen, kailum tebi, yene tausal we tebi, si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pagsarang syukur do isab si Allah subhanahu wa ta'ala, tiya na isab kitebi pinagkaswa-kaswa we ne, yene si waktu inin, yene si waktu mian kapag darambuan we kami, yene si kahaba sangem-sangem isnin, sangem-sangem isnin. Duk damikyan nen magnagsaksi kitebi, wega niya patut pagtag-ipunan malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk damikyan nen in pangho tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipon Allah subhanahu wa ta'ala tara akwe ne masampay sin bisarane supaya may ummat pangho tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita binainin kemon kaawenan we ne amban kaawam amban kajahilan tudjuyene katao tege katao si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan nen salawat duk salam si pangho tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam latun ne si me sawe-sawe ne yene matulahad agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai yene me siya nuhut bakkas pangho tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yene patek ka in elew kiyamatin yene si elew miyaan gene magmumpaat si kite bi yene me pangartaten bi yene me kaanakanten bi inero magmumpaatin yene miyaan pangateyan sanyang duk pangateyan lisin paharap tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, me jama'a muslimin genepain kajumuan dehel amban pangurong te wasihat atawakan nasihat atawakan pagpaeseb miyaan dumen itu pukun tuo si deheluhan bi atawakan tuo yene wal pasalida sembatan derupain wa in kami mapasalidale we tao ni amban kaam ada kala mas dehelu pekam itu pasujud amban kami na sumagwa nen na pegetian ni rahu takdir amban Allah subhanahu wa ta'ala asal gay isab ta agpangte na tiyan ni rahu kami inurungan yene ko istel mama isebin si antara tebi yene pakania manjari hatu namian gape umawot da simana bahu patay kut pesikite yene in bulan Ramadanin hatu ang 4 elew 5 elew pe hamisin awe hatinen fresh pe kite itu fresh pe manamal
Bang ibarat me mamandihin, bauubos kita bito umandi kemon. Yene, katawhan ti biro isab mamandihin na ilisinan be kemon ginhawabaran nen. Luon magsabunin, luon magsyampuhin, luon magtutbrushin, sampay kemon neganta sukat ilisinan, yene si dambua baran manusia. Natiap-tiap kita bi ubus mandi atau kan awe bahu ubus mandi, gay kita bi iyo baya kalemian. Asal aya anad inebe, ayaran tebi ingin hobaranten bi bangsa inggi hadja kita bi gay kalemian. Yene ko si bulan Ramadan miaan, hinang tebi kemon, yene pangandaakan wi Allah Ta'alahin, hatinen yeme bakas mangga tahinang tenbi, tahinang we tebi, ubus pagpuas ni in bulan Ramadanin, yene parasahan tenbi kwe sanyang ine, kwe pamayam tegin hawabaranten kwe lisin ine, na syempre gay kitibaya, yene kalemian pag-sayang effort ten, yene bakas maglisin-lisin ubus bahasa, lemiantero, lemiantero. Nabang sa upamanen, keo kalemian, siga pagturan no, na asal do, kita bimano siya hadya tatap magkamali. Na tiap-tiap keo mian magkamali, sambuto ni balik dukahapan. Bangga pagturan no, so abang iyo pagturan no, yene in kalemi no lay, yene in balik keo si asal-asal no, tantu-tantunen, hunit keo iyo, gay kyo makasandal me ngalisinan ne asal pagturan no. Alhamdulillah bang pen isab murah-murahan miaan tinayma yene me ammalanten bi yene me sambahayang ten bi yene kemon hinang tebi ammal ibadat tahinang tebi si bulan Ramadan miaan bang pen isab katekkahan tebi si elew akhirat insyaallah taala amin. Manjari dambuan ban me parkala, yene song pagsuisuihan tabi si waktu inin, sarun katawhan di inin kemon, in kahargaan nen, ene kahargaan pagusbawarisin. Sumagwa nen, mismo ginhawabaran ko, bisan katawhan ko, yene in kahargaan sin pagusbawaris, niya waktu hinamanhaman we ko. Niya waktu ko estel pinasagad-sagaran we ko pag pinain bang usbasal usbaro. Bisan pe ina hinangte bang usbasal usbaro masiru balik sikite. Sumagwaan niya mahunitin bang haman-haman te ubus buga kite makapagtaubat si Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta tabote en matay. Bang penisab gay paatag sikite bime parkala mihaan. Manjari maudu ten bi ko ene ta sulat si caption lay yene kahargaan sin pagusbawaris. Kahargaan sin pagusbawaris. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala si suratun Nisa si umbul telumpuk ennem A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Daran do binin takalete فإن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فإن الله تعالى sumbahon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mag-ibadat kayo tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tushriku bihi shay'a. Dukda kayo magsakuto tudyo iya si ine-ine parkala. Hatinen dehelu pangandaakan wa Allah Ta'ala. Yene panawhid te tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene pagsaben nalte tudyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukyene gay pagsakuto te tudyo iye. Ubus sinunuan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bil walidaini ihsana. Sinunuan na isa bi Allah Ta'ala yene magpaphap kew si duwe matattoeno. Hatinen puas amban yene dinak gay pagsakuto ruk panumba si Allah Subhanahu wa Ta'ala sinunuan na isa yene magpaphap kew si duwe matattoeno. Ubus pasuno na isa puas amban matattoeno yainin kahargaan nen wabidil kurba duk magpaphap kew si usbawarisno. Magpaphap kew si usbawarisno. Hatinen hadjaro isa binin manamal impact nen. Hatinen pangandaakan do isa bi Allah Ta'ala puas kite magpaphap si duwe matattoete dinak magpaphap kite si usbawariste. Inapepen Allah Subhanahu wa Ta'ala si suratun Nahl si ayat
siyam po, penallahu ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Wa ita'i dhil qurba. Penallahu ta'ala, bennal in Allah ta'ala, taraak kita biwa'ni. Atau akan dinaak kita biwa Allah ta'ala. Dinaak kita biwa Allah ta'ala. Ina pangandaakan Allah ta'ala si atas telu parkala. Yene tasabut si ayat inin. Si atas telu ye parkala. Bisa niya pandak-pandak masiluha yene impaknen duk masil miaan inebinin. Awe luha yene miaan maananen duk yene asal subay ted tahinangte. Paggainin pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa nen yene dinak kita wa Allah ta'ala paadil. Paadil yene miaan inebengebe maglugi laba at inan adil kita. Bang kita nakura suwe kita adil pangandaakan wa Allah ta'ala. Bang kita magandame 2 patelo pa 4 suwe kita adil. Subay kita adil, subay pagsali-sali te in kahalanin. Yan si Kemon parkala subay pagsali-sali te in kahalanin, hatinen adil kita. Damikyan nen si ginhawabaran te subay rusab kita pa adil. Sa engges tel bantuk ka adil nen, bang kyo magsambahayang dane pag ang angon, hinangon ni Ruisa biyan ni Kemon pangandakanin. Upamanen bang kyo muase, nambahayang ni Keo. Nambahayang ni Keo. Bangkyo nambahayang muase ni Keo si bulan Ramadan. Duk na kitegaywal kaamahan. Duk na kitegaywal kawehehan. Bang ni Keo nambahayang muase ni Keo. Bang ni Keo isab muase na nambahayang ni Keo. Pagduk na wegay magdiscuss may kaguruhan ten. Hatinen adil Keo. Pagsali-sali no in kahalanin. Si kadua pangandaakan wa Allah ta'ala, wal ihsan, duk magpahap-hap. Hatinan importante manamal pagpahap-hapin may umatal Islam. Gay kita makajari pinain bisan na kita, basta magsambahayang na kita, basta ek ka ni katawhante may dalil, basta ek ka ni katawhante kahukum-hukuman, haman-hamante na inyan na magpahap-hapin. Dambuha doon sa pangandaakan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yene al-ihsan, yene magpahap-hap. Yan ang magpap-hap. Si antara magpap-hap, binahagi wa may kaulamaan ten bisi atas 2 parkala. Yan si antara pagpap-hap. Kaysa nen pagpap-hap si ginhawabaran no. Pagpap-hap si ginhawabaran no. Sumian ke umaki kaalenan hap si ginhawabaran no. Simple do. Yan bang tatuhot no yan pangandakan Allah ta'alahin. Duk yan tinggalan no. Yene pamegesan Allah subhanahu wa ta'alahin hap keyo si didino. Si didino. Siyempre dahil luhan no in ginhawabaran nun magpaphap. Dahil luhan no in ginhawabaran nun kung pen Allah ta'ala, ku anfusikum wa ahlikum nara. CKN. Ku anfusakum wa ahlikum nara. At inan awenanon bi in ginhawabaran bin dehello, yene uspasuno in pamilyawin. Hatinan hatulon daw ginhawabaran nun. Magpaphap kay rahu, si ginhawabaran no, ubus lapay na ruiyo, yene mapalipot si kauhin. Miyan dambuang banbahagian, sin al-ihsan, miyan magpaphap si ginhawabaran no. Si karuwe, yene magpaphap kayo, si mapalipot si kauhin. Yene sa suko, miyan manusia. Labi-lawinen, yene sa suko muslim atau akan mu'min. Kuya na pen Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Magpaphap kyo si pagkasino manusia, magpaphap kyo si pagkasino muslim. Magpaphap kyo si pagkasino muslim. Hiyain miyaan, kahargaan sin pagpaphapin. Pen Allah Ta'ala, ahsin kama ahsan Allah ilayka. Magpaphap kyo, kwe miyaan pangurong Allah Ta'ala kahapan tudyo kao. Hatinen sali do ginhawabaran no, amban ginhawabaran no, duk miyaan si may sawe-sawe no, tapit-tapit no, kabagayan no, miyaan yan dambuan man may kahapan. Sa lowes-lowes ni kahapan, safe kew, bisan kam gay magbagay, importantihin gay kam magsasa. Sa lowes-lowes ni kahapan tahinang no. Pagge, banggay na kam magbagay, at least, gay na kam magsasa. Okay.
Insyaallah ta'ala. Yan ang banme, miyaan, si kaduwe pangandaakan we, Allahu subhanahu, iwe ko still magdayday. Ano kun? Timing hadjat iwe, kwe, me, song agad-agad te. Okay. Si kaduwe pangandaakan, yene, al-ihsan. Si katellu, yene, wa ita idil kurba. Nanan kita siinin, miyaan, magsuwi-suwi. Nan kita bisiinin magsuwi-suwi. Yan si katellu pangandaakan we Allah subhanahu wa ta'ala. Yan si ayat na inin. Yan wa ita idil kurba. Wa ita idil kurba. Hatinan yan pangurong no si miyaan usbawaris no. Atau kan panawang no si usbawaris no. Panawang no si may usbawaris no. Yan kapak tapake gue no yene usbawaris nun. Mula-mula pasalan pag-agama. Pasalan pag-agama, tawang no in pong tinainon, tawang no in usbawaris nun, bang niya dehulaka usbawaris no, tawangon. Dumen bahadyaan no. Dumen miyaan pihigan no, bisan pemiyaan tawangan no iye. Bang niya usbawaris no jabo, ye tumala amban pag-agama tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may pagtawangin, yan may pagtawang sa benalin. Ye bang niya sumape, patampuon si kao, buohon ng bahayang, paesebanon, dakew miyaan pahalli atawakan, miyaan yero binagay nun atawakan me, patampuhan nun yan pagkasino, na sa inggenes banggay tawang tebi, may umatal Islam. At inen kaisa, yan tawang nuin usbawaris nun, si parkala pag-akamane. Parkala pag-akamane. Si kadua yan panawang no, si usbawaris no, alinande yan financially. At inen miyaan yebe tukuno siya, duk yan may pangarta no, pegge kao kwestel malumuhayahin, atawa kao ke mahap kailumannen, ubus pegge dumenyo kemon kamdayahan. Niya do isa bisan keo dayahan, niya usbano me magkalagihan. Niya me usbano magkalagihan sa miyaan. Miyaan dumen ko kauhin, miyaan ko pentesan yang si kailumannen. Niya do isa me alam-malamma. Nasihal pag-urong ataw kan me sadakka sa upama, panawang no siye, me usbano lamma-lamma, pangandaakan do inin ni Allah Ta'ala, si miyaan bisarane panawang no si usbawaris no. Si me pente me arta, si me makakeg si usbawaris no, sambat katon Sulaiman, dumen isab, pagsadakkan ulay nambay si astel si kao. Suga tawangon siya, asal katawhan no makakeg siya. Tawang no siya, makakeg siya. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyaan bangkew nabang, bangkew magsadak ka, si amiskin, si magkalagihan, nayaro pahala nulay, pahala magsadakkahin, pahala magsadakkalay. Nasuga bangkew nabang, bangkew magsadak ka, si usbawaris no, ubus pegge pukunnoy nabang ne, sa pegge miskin na bale duwe katekkahanen. Bale duwe pahala nun ne umatal Islam. Kaysa nen sadakka nulay bilang katekkahan no sadakka kaduenen tiranan miyaan nga haget in parsugpatan binduk usbawarisbi. Tiranan kam mag-esseb, tiranan kam magkasilasa apabila tatabang webi, miyaan usbawarisbi malam-malamahin. Katelunen, sigin hawabaran pagkasima, si pagkasino magusbawaris. Atinan bang maesaki usbanon, tindeon. Dumen maki kita magkilahapan si Facebook bang matay dumen siya istel paglasahin. Dumen siya paglasa, mabenalin si may usbawariste. Dumen maki kita magdrama, magpost ko etahain, rukpatta mamatein. Ines, gano tabasan Suga padpad elumpe, condition pe, tindeon, bisitahon. Gano tao mas sabang matay Inesa. Wabang napangaduan like. Mapamon tabiya, da kampen nga mayo, isab kamura nga mapang Ano yun kita to, hadja.
Kaya may mamaisib miyaan. Okay. Yayin dambuan ban me pagtabang si antara pag-usbawaris. Yayin dambuan ban me pagtabang si usbawaris. At yan harga manamal. Hinargaan inin wa Allah Ta'ala. Tuod hepsinduehin haman-haman de. Yan pasal me pag-usbawaris be. Yan me kasinduehan mura me mugot me binulakyo. Sumihan, okay. Harga manamal pag-usbawarisin may umatil Islam. Dumen ko yan sawe ngayon ang dagay. So ka, mahuto ba kita sumaya si may kahalante. Si may kahalante, lagi may mag-usbawaris. Yan bagas tabas sa temian bisara Allah subhanahu wa ta'alahin. Ubus, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hadith isabinin, tariwayat inin we Abu Nuaim, Miyaan amban Abi Ayyub al-Ansari. Manjari, si waktu magtulak-tulak pangu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niya patapit pi si iya patudyo dambua miyan Arabian bangtu inaleno de me badu, ebe adiata adisierto, tala si city. Patudyo si pangu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Us makisuisuy iye. Makisuisuy iye. Pain boy-boy miyaan. Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Atinen, ya Rasulullah, suisuihanon ko ako bang ine miyaan tiranan ko. Yene me hinang ko matu si bulak dunyahin tiranan ko tumapit si surga. Duk yene bang ine isab hininangkon supaya ko tiranan tumala amban api narka jahannam. Yeien pakasuwi-suwi yene boy-boyin. Boy-boy lelapain. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam sambung nen ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Hatinan umbul dambua yene mian pamarat sayano tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pag-iman no. Yene dinaknumba kayo tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dinak kayo magmatalaw tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da'iye lamuranon miyaan pagsyirik. Tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Da'iye miyaan lamuranon miyaan pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus miyaan puas ang banyene nganda age magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala, sinunuan na isa wa Allah subhanahu wa ta'ala pa inne wa tuqimus salah. Dukene tenggehanon in sambahayang lime waktuhin. Sud kamo mga guru. Sud kamo. Duk ene tenggehanon in mian sambahayang lime waktuhin. Duk ene tunayun ene in zakatin. Hatinen puas amban. Gay magsakuto tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, dinak tinenggehan in sambahayangin, ubus mian dinak tinunay in zakatin, duklas nen yene pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam watasilur rahim. Yene mian sugpatun bi, yene in antara pagusbawarisin. Yeyen hawa harga nen, yeyen hawa harga nen, ihati bang kita nugpat kasila sa usbawariste, ihati tiranan kita tumapit magdelem surga, duk tiranan kita tumala amban api narka jahannam. Tiranan kita tumala amban api narka jahannam. Yene bang sugpat no, yene in mian kasilasanun tudyo yene usbawaris no. Duk pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sinesine kaniya anbin magkahagad tudyo Allah Ta'ala. Sinesine kaniya anbin magkahagad tudyo Allah Ta'ala. Duk yene kahagad si elaw akhirat sugpatun bi yene in antara pagusbawarisin. Atinan sugpatun bi in miaan antara pagusbawarisin. Nawang kamgi kahagad si Allah Ta'ala. Duk si elaw akhirat na da sugpatun bi. Mura do.
Mura do. Nasuga bang do kam kahagad, bang do kam ngase surga, bang do kam tinalaw sinarka, hinangon bikemon labayanin supaya hadya sugpat balik. Yene in antara pagusbawaris bilay may ummatal Islam. Inape, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, amban Abi Hurairah, tariwayat inin we Imam Bukhari, si umbul dengi buruk ennem pukpitu, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yubsita lahu fi rizqih, wa ay yunsa lahu fi atharihi, falyasil rahimahu. Kapandakan nen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinesine mag-angan-angan, okay, sinesine mag-angan-angan, yene nga ekka, ataw kan yene magtatamba, sinesine mag-angan-angan, miyaan mag-eekka, ataw kan magtatamba in redziki nen, atawa awe magtatamba in redziki nen duk pangumulan nen, tu si bulak dunya, simple do. Gero kayo magbinasag, gero kayo sume pinatta, gai. Dambuha do hininang nun, supaya tadawhat no in maksudmiyaan. Yene sugpatun, yene in antara bimagusbawarisin. Sugpatun binantara pagusbawarisin. Bangkew baya katambahan in redziki nun, bangkew baya katambahan posisyon nun, bangkew baya tadawhat no inangan-angan nun to si bulak dunya, bangkew baya in-extend, yene pangumulan nun to si bulak dunya, kwen ito baliklay, gero kayo subay magbinasag may umatal Islam. Gero kayo subay required law niya may asayanan no ina-ine. Inero hininang nun, sugpatun, yene inantara pagusbawaris lay. Sugpatun, harga manamal inusbawarisin may umatal Islam. Andang duisab hap manamal, bang ek kausbate, katambahan ne. Katambahan ne may umatal Islam. Yainin kahapan kaimportantihan, yene mahuto ilahan-lahan, mahuto ilahan-lahan duk hinamanhaman, hatrubi magsali, ilahan-lahan duk hinamanhaman, yene parkala pag-usbawarisin, pagyabang na kita ululong, mahuto maapampun tawiya si parkala dunya, yene agen gene talesate waihati niya me usbawariste mandada sikite atau kan yene kemon ne beganta gaane ta sayute hati na hininangten gay tanto mian kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala mautu kite uligap ine kewi hati yene kaligapan tele delikado kite manamal ine pe nagmap kami bangi ko still may magdayday hindi ko bangwi sa still anule inin do isab amban Abi Hurairah do isab inin. Si waktu paturunin ayat Allah subhanahu wa ta'alahin si pangu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan pen Allah ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Si waktu paturunin ayat inin yene duk pen Allah subhanahu wa ta'ala duk paesewanun siya o Muhammad, duk urunganun siya warning o Muhammad, duk akahanon siya o Muhammad, siya na dinak inakahanin al-aqrabin. Yene me usba, yene me tapit si pangu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napagpaturin ayat miyaan magtuinengge in pangu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta manawagtawag. Sarta manawagtawag in pangu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pain rasulin, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. O kaampanubo Ka'ab bin Lu'ay, ligtasun bi in ginhawabaran bin. Ligtasun bi in ginhawabaran bin amban apinar ka jahannam. O kaampanubo Abdi Manaf, ligtasun bi ruisab in ginhawabaran bin amban apinar ka jahannam. O kaampanubo Hashim pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, ligtasun biru isab in ginhawabaran bin amban apinar ka jahannam. O kaampanubo Abdul Muttalib,
ligtason biru isa bin ginhawabaran bin amban api narka jahannam yayan tanda nen we in kita bitu ga pegito niya kasigurune we bang dam surga kikita bitu atau bang dam narka. Yayan tanda nen manawag tawag Rasul sallallahu alaihi wasallam dinak iligtas in ginhawabaran den dinak iligtas in ginhawabaran me kausbahan nen amban api narka jahannam. Las linganan ne yen anak ne ya Fatimah binta Muhammad anqidhi nafsak minan nar. Anqidhi nafsaki minan nar. Duk okay Fatimah anak Muhammad ligtasun in ginhawabaran nun amban api narka jahannam. Pagapen Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Bennalin ako pen panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay kam kaprotektahan ko gay ko kapagbaya si Allah Ta'ala sine ine parkala malingkan nen yene me siye malingkan nen yene me siya sugpat de kasilasaren si antara de yene magusbahin hatinan bang sugpat bi in mian kasilasahin si antara bi magusbah lai pasugpat in lasa Rasul sallallahu alaihi wasallam tek kasi elew akhirat. Hatinan bang kita bi mag-esep magusbawarisin bang sugpat tebi in kasilasaten bi bang sugpat tebi in antara pagusbawarisin pasugpat du isa bin kasilasa panghu tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek kasi elew akhirat may ummat al-Islam. Genero teggel insyaallah. Inepe pa sini saya mulai duangan saya menjari inin suwi-suwi ruisab hadis di Rasul sallallahu alaihi wasallam niya dan buwa lella patudyo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam uslala inin dumen na inin maka suwi-suwi kuya bang dal kita si miyaan inabenin mag-report si Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilay wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Pen boy miyan si Panghu tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah bennal in aku miyan sugpat ko yene in miyan antara pagusbawaris kami hinduk me kausbahan kun pen boy bennal pa in na in iye we sugpat ne yene in kasilasanen si antara miyan usbane say us ine response me usbanen wayak taun hinang den isab mekkat kasilasa hinang nen mekkat kasilasa boy miyan hinang nen seosa miyan nugpat yene antara pagusbawarislay hinang ne kemon supaya hadja magtimuk supaya hadja miyan haget yene miyan antara pagusbawarisin ubus pagpisab sindwehin me usbanen gaybaya sinulot gaybaya hinatul wal katawhan den mekkat kasilasa wal katawhan den mekkat miaan pagkasire yene magusbawarislay gaybaya sinulot duk pain boyin wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya duk magpaphab ko penne si me usbanelay ubos ine isab hininang den miaan laat miaan sambag den miaan inabe kwe gaybe hap response nen iye magpaphap iye hinang neke mundo isab miaan me labeyanin supaya hadja bang sa engge se balik bang sa engge miaan natas atawakan dibuuk balik in pagusbahin us ina isab sambag sindwe me kausbahan nen miaan tayma de laat hinatul we de usbanen pinaisseban we na usbanen binisarahan pamaesse pasal agama yene ngandaak mian maghinanghap us meges hinang laat
ine response me usbanen, ine response me usbanen, tinay mawe dayan laat. We mag-away-awahi. Mauto niya sa bang kita maesab si me usbate, pinain yun ay isab mag-away-awahi. Yun ay isab mapot gaawidda. Yun ay isab ngatak. Yun ay isab misaran kite. Yan adjay sambungin. Gay nga to. Miyan tatay mabang niya may bisara. Pagka pinareluhin astel. Nakuya ni pinain boy-boyinin. Hinang ne kemon kahapanin. Uus panambagyahin kalaatan. Panambagyahin kalaatan. Duk ine peyene. Miyan bisarahan me usbanen ne kalaatan. Misarate basasab, misaraga, bidda magsukna, kemon pipito. Ine sambong boy-boylay. Ine bang hininang si iya miyaan nga maap ye. Maap ne siya. Bang me binisarahan gay hap, gay me matuk nga ma. Bang me binisarahan laat, miyaan tayma ne. Dakyo say, abun naip. Bang me binisarahan kita laat, alhamdulillah ni hadja kita, magsyukur kita, ni ape makabisara si kita sa iyan. Yay sa o sa hininang boy-boy, ni hawa kasabarnen. Atasan ne sa o sa hininang ne kemon, miyan ganta me, supaya hadja bang sa inge balik. Yan sugpat bain miyaan antara pagusbawarisin, uwas me iye pe balik magay mahapin, iye pe balik me malaatin. Parka adumen yan muat. Na ina sambung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakale kyo okay pong tinaiko si agam Allah Ta'ala. Okay usbako kinalasahan. Pakale kyo paphap. Ina sambung Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Painne bang to pain Rasul sallallahu alaihi wasallam binisarano iyan. Bang to pain Rasulin. Yene pangakano tudyo ako iyan. Mian kwedo kyo painne sa kyo laula makansiye mian abu. Kwedo kyo penne sa kaula-ula makan siya abu. Bang abe, hinang nune kemon, supaya hadja kam tibuuk, supaya hadja haget, in parsugpatan minduk usbawarisno, ubos, seddi isab panaymaan den, na ingatun pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, kwedo kyo makan siya abu. Kwedo kyo makan siya abu, huni tepi. Genat jayan takitete tuu, isya mangan abu, napagitape kita si dunya. Tape kita si dunya. Maunitin gay kyo magsigup, ubus, lahat kyo si usbawaris no ina kyo hati kyo mangan abu. Mas sobra pep si kauhin. May magsigupin gay mangan abu. Nabang kyo mekkat, kasi lasa, ene si antara pagusbawaris lay. Ene tayo maano kemon laat bang kyo pinay seban, na sebun kaulo, mangan kyo yu abu. Kapandakan nen, kwaro kyo mangan abu. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dukdana kyo suse, yene bang hinang nuin me parkala miyaan, Allah Ta'alahin miyaan mamebegan kauhin. Bang ye, hinang den isab mekkat kasila sa uskao, sige-sige sugpat no yene in kasilasanon tudyo siye, yene me siye, geme katiku-tikuan, mura me binulalaki bang pinaisewan, sinospek pekeo me inatak siye, me parkala sa miyaan, begay kapain-painan, kaban ng subay na jay tatuhutin, na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyaan Allah Ta'alahin, iyo lusi iye, miyaan, bebegan Allah Ta'ala, indambu amano siya na pabila tahinang ne, inme parkala miyaan, Gaku penien, balikan ko gakuyan nga ma, so mahuto, so alakun, kwestel gay bayahap, bang may hadja baranten usme, kuya me diki-diki, so alaten, so asuway pinagtalip pagtalip, adil, sambatande. Okay, sebun, bang hinang numyaan kuya do kyo mangan abu, ubus, o kyo isab, miyaan, manusia, baya, pasugpat, baya, hinang no yene kemon, ganta, miyaan, labayanin supaya hadja kam, miyan gay magbuko, gay magumbulda, gay magsasa, gay magasip, us hinang no kemon bang sa ingi hadja, supaya kam balik si kainatag na inkaulo, binebegan kay Allah Ta'ala, teggelan gay kay jumu si hinang no iyan.
Teggilan gay keo jumu si hinang no iyan. Bang niya astel si usbawaris no si kao. Bang niya astel me danganakan no si kao. Bang niya astel me siit no si kao. Si me apo no si me danganakan no min sampu. Sambatan posin. Niya pe patamba me danganakan min tellumpu. Samantaan gay keo astel si siya. Bisan si astel si kao. Lu bebek Allah Ta'alahin si kao. Bisan pe siya magtimok ni Kemon. Bisan pa siya magtimok Kemon, Allah Ta'ala mabibigan kauhin. Teggilan gay keo jumu, yene nga hinang, yene hininang numiyaan, may umatal Islam. Yaien kahargaan, magusbawarisin. Yaien kahargaan, magusbawarisin, may umatal Islam. Pege, mahunitin nga ngase na kite, may bulan Ramadan miyaan sa osa, magamal ibadat na kite, hinang tene pangandakanin, pente magsadak ka ni kite, usme takita we magsadak ka kite, may antakita we may nawang kite, yun na kite sa osa magbigay at may manabangin. Ebe hinang tene kemon, ganta pente pangandakanin, ubus ine keo ihati last minute, gay tinayma, dakam saya, bepeke dumen kita itu maglola, sambatan si amma lebang lumagkakat, papituhan kun siluma na kita yan ng istoryahan. Suga mahoto be makasayasay may kahalanin. Yabe ngase na keu amal nun tinayma na Allah Ta'ala. Ngase na keu may antahadjud dun puase nun kemon ni ganta hininang pangandakan ni Allah Ta'ala. Yan asal-asal nun ni asurga ni keu. Hawa pangase-ngase nun asurga na keo sampay alinan nun sawe nun anarka. Hawa pangase-ngase nun asurga na keo. Ihati pagbutekas ga tinayma. Miyaan amal nun. Tabisara Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'mala bani Adam ta'aradu ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin laylatal jum'ah. Fala yaqbalu amala qati ar-rahim. Hadis inin niya magpain daif, niya magpain hasan, duk niya dambua magpain mian sahih. Suga kay kahanden mian hadis inin hadis hasan. Yan nagkwento tabawalik lepen Rasul sallallahu alaihi wasallam mian bennal in hinang anak apu Adamin, bennal yana in hinang anak apu Adamin pen amalannen hinang ne matusi bulak dunyahin inangkat wi Allah subhanahu wa ta'ala yan kaba malam Jumaat sangim-sangim hamis ubus niya dambua agay tinayma dumen dambua yan tiranan gay tinayma kemon amalannen si hinang ne dambua parkala miyaan tiranan gay inangkat yan hinang nen matusi bulak dunyahin. Ine dambua. Yene maka simbel, maka harang. Yene hinang ni amalan miyaan. Yene mekat parsugpatan si usbawarisne. Allahu Akbar. Delikado manamal. Astagfirullah. Luho na kiyo sinungot-songot. Sinungot-songot na kiyo magtahadjud. Agen parangkat nun tangan nun. Bangkyo ngan duaa. Magtangisan me dabaldi ubos ihati gahatul no usbawaris nun ihati keo masine na no dalem pangatian no astel si pong tinaino si me dauranganakan no si me siit no si me usbawaris no be ebu gai kimatan dawe astel gai takimat dawe astel keo si siye ihadja kao tagha pinaggapusin pinaggapusin binulalakeo si parkalagay pangimat me usbanon way keo astel si siye na me tuan me rayang me parkala miyaan dambua men ang bansababan ye gay inangkat Allah Ta'ala yene hinang no matusi bulak dunyahin yene sababan yene bang keo mekkat parasugpatan no duk miyaan usbawaris no me umatal Islam. Kemon basta gayne inangkat ang malanten ubos bugay kita may kapag taubat taabot kita bugtang taabot tatelente na napasten gay kita kapag paampun nagaw niya
Seddi asete manglingkan narka jahannam katekanten me umat Islam. Pagi pen rasulin gated umasek surga. Yene me siye mekkat parsugpatande mekkat yene miaan inabe mekkat be kasilasa si antara usbawaris de. Gated umasek surga yene me miaan me manusia sa miaanin. Yene me manusia mura mekkat kasilasare si antara de mura me mag-block si Facebook, mura me gay me katiko-tikuan etc. sambatan me mastalin. Usi tenged awe to si tenged parsugpatan duk antara miaan usbawaris pen Rasul sallallahu alaihi wasallam mian dumen inalenan manugpat kasilasahin say. Dumen inalenan manugpat kasilasahin ye bangkeu andang ne kam magsaug kakey. Yebe ko me amma ina no pente andang ne kami men magkasilasa andang ne sugpat in kasilasabin anak andano me ka close no me usbawaris no. Iyan gay kalenan nugpat kasilasa pag andang ne syempre andang ne gape ye bekkat. Suga yene inalenan miaan manugpat ka sila sa si antara usbawarisin yene me siye miaan mura mekkat ka sila sa si antara de magusbawaris si antara de magusbawaris na bang miaan tahatul no bang miaan tasugpat no balik in parkala miaan yene miaan kalenan kew nugpat miaan ka sila sa si miaan usbawaris no may umatal Islam. ubos net kita niya hadja miaan ko isab kita bitipo magbidda miaan inabe mekkat kasilasa si antara pag-usbaduk yene leman keo si usbano leman pag niya iyo pukon gay asip ni usbanen pag leman ye isab gay leman pag may laysan nen ko may laysan Jose Rizal duk me polone ebe asal me paino me profesional ne makaleman-leman isab patapitan na me parkalamian dumen mian exempted siya mian siya lay pukon gihadja kew asip de atau kan gihadja siya mian patapit si kao pegge sa bableman siya makaleman-leman kew isab nasuga bang kew yene bang kew mekkat kasilasa dape ke wehat leman bisan et mamayaman kauhin talape questel agen me patondok na siya pegge wali sabihin nang nun mag-ama wal ke mag-ama ge ke me katiku-tikuan ye kemon me bisarahin hinang no mian laat ye yan umat Islam atinen kapandakan nen si yene kume sinongot kapandakan nen halga manamal si kite biyene pagsugpat kasilasa si antara maguspawarisin. Kuene me lu si lahat te, alhamdulillah, makasin na ted manamal yan me magpiha ke usbawaris no. Sampay me danganakan no min 10. Takaswaan no, alhamdulillah. Sampay me siit no si danganakan me 10, sampay me apu no tiked. Sampay ampu na tiked takaswaan no miyaan. Alhamdulillah hap miyan pinayempayam. Peget tibuok kita bi. Pente labong me usbahin. Suga makemen mas labi hap pinayempayam. Bang yene labong pamilyabin, pamilyabin, ubus magdarambuwa yene si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Yene miyaan tege katalew tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen pagdarambuaanin, dumen pagpiyahan usbahin, dumen pagpiyahan usbahin, dukta dawhat ene hinang nukalatan matusi dunyahin. Dumen say pagpiyahan usbahin may umatal Islam. Dumen say pagpiyahan usbahin, suga miha kita usbate, paggayeien makatawangan kitehin. Dambua amman may makatawangan kita, tiranan kita pinaasek si surga Allah subhanahu wa ta'ala, bang takaswa tabi, yen in parsugpatan antara tabi magusbawarisin. Sebeseb tabi,
Usal tabi in pagdunyaten bi supaya kita biligtas si elaw akhirat. Da usal tabi in elaw akhiratin. Da usal tabi si guru. Da usal tabi si katuan. Da usal tabi si masjid. Da usal tabi si madrasa. Da usal tabi yan kemon parkala pag-agama. Dukhadya tadawat in pagdunyahin. SBS7 baya kerugay baya. Tinumbok kayo eletain. We Allah subhanahu wa ta'ala may matalisam. Bang paatag si kao iyan. Bang paatag si kao iyan na patapok-tapok na kayo, bang ipo kunno, miyaan nipon me usbano, supaya tatipunno si inang karupangan, SBS7, sige pe kayo siniksa to si dunya, niya pen ngad kao kubur me umat al-Islam, niya ngad kao elo akhirat, damikyan niya ngad kao narka, yene salama-lama na kayo tek kalai, bang paatag si kao, bang tahinang no, yene me parkala miyaan. Manjari lalembahangin Gaya kamu kabatukan sa ato na usalong si me lahat ko estel bilang pamaid-mairan na iyan, ando mako kumaapan si Kaam Kemon, bang ni alay me tabis saraku, ye me gaytan tuhap pinakale si Pakalevi, syempre isab, miyaan na inakulay tanda kalamma sa sin ilmo dok sarta hatuyan me sasat sin saitan bang ni alay me bisaraku gay tanto hap si Pakalevi dok sa pamanen bang ni alay me teddo bibisan sa pain ko diki tapung ando bebegan tevi labi-labinen yene insyaallah taala ase tevi katekkahan tevi si ilaw akhirat yene bang kabebegan tevi kemon mian pagpaeseb pinaeseb weme kaguruhan tevi dumen hadja tu si kami sampai kemon ne bangsa sampai kemon ne bangsa tevi duk seddi ne binaybayan maeseban kitevi mian bang penisab tayma tevi en mian para si kitevi kemon bisa niyo pait bang hap du timplahan nen mian ada kala mangan kita iyo mian say suga bang kita bi mian kueme palia sayul paliain pait so bang hap du at jalan nen duk sarta hap du pamangan no yehin bisa niya pait sarap ye masih kakanno suga bang paliain katawhan no ne pait us gaypet kakanno magdemul ne keho magamane keho na asal tantu-tantunan gayu hab suga magsyukur kita si Allah Ta'ala bang ko estel pasuglat si pangatian tayane may bisaralay mian ambat kita inampun ni Allah Ta'ala padpad timprano pe magpaampun kita to Allah Ta'ala duk bangga kita isab tewa si may bisaralay magpatalibon kita si Allah Subhanahu Wa Ta'ala bang penisab gay paatag yene in me parkala mian kapandakanen magkasilasa kita magusbawarisin da kita magumbulda da kita yene ilangkewan da kita bibekemon yene ganta pang pamegesan ni Allah Ta'ala suga usal tabin pagusbawaristen bi si kinabayaan we Allah Subhanahu Wa Ta'ala miaan gene ko magpateggel maid ne ko si Kaam yene miaan pamairan pagkasilasahan tabi kemon pagkilalahan tabi kemon dunya akhirat yene lapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa aku si me niya magpasalam doa amban me kabagayan ko si Muslim compound salam doa si Kaam Kemon duk si me bagay ko si Basilan duk si Kemon ne antag-antag binaybayan salam doa si Kaam Kemon danad jakam jumu insyaallah isnin balik niya pe masih kita continue si me kahalan sa inin insyaallah.